हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय माँ मंगला मंगला मैदर आपण मैंने समस्ते भले रही खुशी रही मार आशीर्वाद सदा सब आपण मुंडे था जय माँ मंगला माँ। आज हूँ जनवरी मास 3 तारीख शनिवार 8:45 ब्लॉगटा आरंभ हो मैंने घंटे 45 मोबाइल हूँ 34। आज ब्लॉगटा आरंभ हो ठाकुर पूजा सरला लुगापुटा कि सुखा जाऊँ जी चा टे आज पीदे आज पतिदेव बेला उठी पड़ी चा टे पीकि सी कौन आज खाया बसबेनि मोर जड़े मनीष अजा जाऊँ केते दिन मैगी हैनी सब परिया पकईकि मैगी कर मैगी खिया हम पतिदेव जाइए लाटे खाली लाट्रिन जाइए चाह मिक्सचर बिस्कुट सर्ट भिडियो करी सुखेकी आसे चा पी सारे छात जाए पुणी कथा जनवरी मास 3 तारीख शनिवार दृश्य कुहुड़ी देखुं केमती हूँ छात उपर दृश्य मुझे बेसी समय भी कथा भी हो पारि कहीं झाऊली पड़ी ये हूँ आज शनिवार 3 तारीख दृश्य छात उपर आज आम गोटे जगह को जीवार अच्छे बहुत खुशी मो नुआ सब झील मैंने खुशी हाँ जिते बड़े निज घर को निज लोक पाखक गली मु तो बहुत खुशी अच्छी भावुँ आज बेला बेली ब्लॉगटा छाड़देवी सुठी गले नेट पाइबनी असुविधा काली अच्छी भोजी अच्छी काली कौन कह आज ब्लॉगटा आपण मैंने सेमती मो सहित रुहतु मुझे जाऊँगी मैगी करी मोर आज गपिया मत टाइम नहीं कहीं टाइम भी है मुझे सर्ट वीडियो भी करना टाइम रे सर्ट वीडियो न छाड़ी व्यू जाऊना लाइक भी जाऊना से कि छात उपर लुगापटा सुखे सारे सफा कथा सुखे मोर सुखे जाऊँ सब सजा सजा कर सारे कला आप सहित सेयार करी जब मन थी जी हीरो धरबे ना मुझे धरबी आपने देखिए दिन भरी कौन आज किसी कम भी सेमती ना सी जीवा पर्यंत मोटे कम सी पढ़ला जेहतु आज खाया आसुनी कम कौन किसी नहीं मुझे मुठाए भात टाइम है कौन कर टाइम है जी देखे टाइम ना देखे टोटाल सब माने ता भीतर जाए बासन कुसन भी माजी सारे पतिदेव टाइम भी है खाଇବା परिवा काटि भाजी जाए सीझे भर जाए बासन कुसन पड़ता सब जो काली जो कढ़ई करी रात तेल जो छाणी पकौड़ी आसन सांग मैंने सकाल नास्ता मागी हाँ पैसा देखे पारि जस्ट देखेदेली जब खाला टाइम है देखेबी नहीं न सीझे भल लगे ठंडा हेल्ले पुणी सी खाइबे आसत सांग गला इपी अधा घंटे तांकर जिलापी ये दिन इपी भारी भल लगे पकई पार पतिदेव देखते लगे फास्ट गोलाप जल तापर क्रीम पाउडर आ कौन लगौच ग्राइंडिंग कर हाँ कहले डेरी है डेरी नहीं खाए मुझे पानी बोतल थोई ताकर भी पानी बोतल पूरी पी जाऊँ झील पिला अच्छा देखिए तो से सजबाज हो
ହଁ ତମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସଞ୍ଜ ଦିଆ ଧୂପକାଠି ସବୁ ସରେଇ ଦିଏ ଏମିତିଆ କଥା। ଆଜି ପତିଦେବ ଯିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ପତିଦେବ ଆଜି ଥମ୍ବନେଲରେ ବି ରହିବ ପତିଦେବ ଯିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? କାହିଁକି ସେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ଛୁଆ ବେଳୁ ସେଠି ରହିକି ଆଇଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ହେଲେ ବି ନିଜ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବନି। 26 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ କାଳ 27 28 ବର୍ଷ କାଳ ସିଏ ମାନେ ସେଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ କଟେଇଛନ୍ତି। ଧରିନା ବରିମୁଣ୍ଡା କେତେ ପାଖ, ଛୁଆ ବେଳୁ ଧରିନା ଗାଁରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାହା ହେଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଆଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ସେ କେମିତି ସେ ଅସନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଲାଟା, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ସେ ସବୁବେଳେ ଅସନା କରନ୍ତି। ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ମୋ ପାଗୁଲୁ କ'ଣ 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 ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଆଉ। ମୁଁ ପୁଣି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ, କରିବି ଗଲା ପରେ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ ଭାତ ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ଦହି ଛୁଙ୍କ ଆଳୁ ଛୁଙ୍କା ପିତା ଭଜା ଆଳୁ ଛଙ୍କା ଦହି ଛୁଙ୍କା ଭାତ, ଖାଲି ଦହି ଛୁଙ୍କା। ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଖାଇବାଟା ପୁରା ବୋବାଲ ହେଲା, ଖାଇବାଟା ମସ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇକି ବାସନ ମାଜିକି ଗାଈ ପାଇଁ ରୁଟି ରଖିଥିଲି, ଗାଈକି ଦେଇ ମଜାମଜି ରୋଷେଇ ଘର କାମ ଏଠି ସାରିଦେଲି। କବାଟ ଦେଇକି ଖାଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଭାଙ୍ଗି ଥୋଇବି। ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖୁଛି, ଆଣି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇବି ବେଗରେ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ମୋ ବେଗକୁ ମୋର ପାଇଁ ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ନେଇକି ଯାଉ, କିଛି କାହାକୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖୁଛି ବେଗରେ, ମୋ ଭ୍ୟାନିଟି ସେଇଠି, ମୋ ବେଗ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଗ, ଏଠି ଗୋଟେ ବେଗ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି। ସଜାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କହିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିଥିଲି କାହିଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେମିତି ଥୋଇବାକୁ ନ ପତିଦେବ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କାମରୁ। ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ରୋଲ ସବୁ କମେଡ଼ି ସବୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଟିକେ ପତିଦେବ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ମାସ ଫାଷ୍ଟ କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ଡାଏରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କାମ ପଡ଼ିଛି, ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲୁନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଟାଟା।